الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، ويشكر العبد هذا النعمة، ويأتي من هذا النفس التي يسكن إليها ذرية صالحة، ويبقى الجنس الإنساني الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وخلقه في أحسن تقويم ليستتم ذلك الجنس الإنساني. وأما ما أحدثه اليوم من أولئك الظلمة للجنس الإنساني الذين يدعون إلى المثلية وغير ذلك من الخروج عن الشريعة التي هي فرضها الله لإصلاح الإنسانية ثم تعبدنا الله بها. فما من شريعة وما من حكم في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وفيه تكريم للإنسانية وتعظيم الجنس الإنساني، لكن أهل الظلم والعدوان لم يفهموا حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك التكريم الذي جعله الله لهذا الجنس الإنساني، وقد خرجوا عن الجنس الإنساني. فمعنى دعوتهم للمثلية أنهم يقولون لا يبقى هذا الجنس الإنساني، فإذا هم يدعون إلى هلاك الإنسان بأفكارهم وكذلك بأفعالهم، لأنهم اخترعوا السلاح النووي والقنبلة الذرية، يريدون هلاك الجنس الإنساني. أما حبيب الرحمن محمد فقد بعث لإكرام الجنس الإنساني، ولهذا جاء بالنور وجاء بالهداية ليخرج الناس من الظلمات ويجنبهم الرداية. فالله يرزقنا وإياكم فهم حكمة رب العالمين في هذا الخلق، فقد خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وما على الإنسان إلا أن يعتقد اعتقادا جازما أنه بين يدي حكيما مختار، وأنه في كل شيء له حكمة، وأنه في كل ما يفعله مختار لا مكره له، فهو القادر على كل شيء، وهو مالك كل شيء، وهو المؤثر في كل شيء، وهو الذي لا يفتقر إلى شيء وإليه يفتقر كل شيء. فالحمد لله على ما أنعم، والحمد لله على نعمة الإيجاد والإمداد، وأن جعلنا من أمة سيد الأمجاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin al-ali ma ba'd. Maka sesungguhnya termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dengan menciptakan bagi mereka pasangan agar mereka tenang tinggal bersama mereka dan tenang kepada mereka. Dan dengan itu Allah akan menciptakan bagi mereka dzurriyyah, keturunan-keturunan dari pasangan tersebut, dari pernikahan. Dan dengan itulah akan terus langgeng spesies manusia akan terus ada dengan penciptaan manusia itu akan terus berlanjut dengan sebaik-baik ciptaan. Adapun yang digaungkan oleh orang-orang ahli dzulm wal udwan, orang-orang yang zalim dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka menggaungkan, mengajak kepada al-mithliyat yang kita sebut sekarang dengan LGBT.
mereka menggaungkan, mengajak kepada perkawinan sejenis. Itu adalah yang mereka inginkan, sebetulnya adalah hancurnya generasi manusia selanjutnya, terputusnya generasi manusia berikutnya. Dan syariat Nabi Muhammad SAW tidaklah, jika kita perhatikan, tidaklah di dalam syariat Nabi Muhammad SAW kecuali di dalamnya adalah pemuliaan generasi manusia, pemuliaan spesies manusia. Adapun ajakan kepada perkawinan sejenis dan yang sebagainya, itu apa maksud daripada mereka? Yang dimaksud dengan hal itu adalah, yang mereka inginkan adalah hancurnya generasi manusia yang mereka gaungkan oleh ahlul zulm wal udwan, orang-orang yang zalim dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu tampak dari perbuatan-perbuatan mereka, dari apa yang mereka ciptakan, daripada senjata-senjata nuklir, bom nuklir, yang mana hal tersebut adalah penyebab rusaknya manusia di muka bumi ini. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW mengajak kecuali kepada hidayah. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya. Dan seharusnya lah bagi setiap orang meyakini, beriktikad dengan iktikad yang tegas, meyakini dengan mantap bahwasanya tidaklah dia kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Dan Allah lah yang memiliki kehendak pada setiap sesuatu. Allah lah yang menggerakkan setiap sesuatu. Allah lah yang kaya dari segala sesuatu, tidak membutuhkan segala sesuatu, akan tapi semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, yang menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبدا بزوجة صالحة فليحمد الله سبحانه وتعالى، تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، فهذه هي في الدنيا حسنة جعلها الله له، فليشكر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتلطف كل زوج يتلطف مع زوجته بحسن المعاملة وحسن الأخلاق. فقد كان صلى الله عليه وسلم يتنزل إلى عقولهن، حتى أنه ذات مرة سبق سيدتنا عائشة فسبقته وسبقها مرة أخرى وسبقها صلى الله عليه وسلم. فهذه الملاطفة منه صلى الله عليه وسلم ما هي إلا لكمال أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا يقول الحبيب محمد: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله. وكان صلى الله عليه وسلم أفكه ما يكون مع النساء ومع الصبيان، الفكاهة مع النساء ومع الصبيان. نعم، أي أنه يتنزل إلى مستواهم حتى
يدخل الفرح والسرور على قلوبهم. نعم. خياركم قال الله خياركم خياركم للنساء وأنا خيركم لنسائي. نعم. الشرار أولئك الذين مع الناس في الخارج خيار وفي الدار مع أهلهم أشرار. هؤلاء شرار الناس. لا، هكذا في الدار كأنه طفل، لكن إذا كان خارج الدار يرونها الناس رجل، كلامه كلام الرجال وفعله فعل الرجال، لكن مع هذا ينبغي أن يكون مثل الطفل. يعني يتنزل في عقل منزلتهم ويخاطبهم على قدر عقولهم. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي. مثل الصبي. لكن إذا كان عند الناس في خارج البيت أو كان عند مجلس الرجال إذا زار واحد ينبغي أن يوجد رجل، لا يكون صبي يسمح للرجال الأجانب يختلطون بنسائه. لا، هذا يكون رجل لا يسمح ولا يرضى بالخنا في أهل بيته وأن تصافح أحد من بناته أو نسائه أو زوجته الرجال الأجانب أبدا. يوجد رجل، لكن الصبي في المعاملة معها بحيث يعطيها على قدر عقلها، يتنزل مع أولاده باللعب وبالكلام اللطيف وهكذا. والله يرزقنا من الأخلاق أحسنها ومن الأرزاق أجزلها، ويرزقنا ذرية صالحة وزوجات صالحات بجاه النبي محمد سيد السادة. Maka tatkala seseorang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang salehah, yang mana dia selalu mengingatkan suaminya apabila lupa dan selalu membantunya di dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang agung tersebut. Dan seyogyanya bagi seorang suami itu berlemah lembut kepada istrinya, berlemah lembut di dalam berinteraksi, berlemah lembut di dalam bertutur kata, dan memposisikan dirinya, merendahkan dirinya sehingga menyatu, mengalah terhadap dirinya sehingga sesuai dengan akal-akal mereka. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan istri-istrinya berlemah lembut dan memposisikan diri beliau sesuai akal mereka. Dan itu menunjukkan sempurnanya akal beliau, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan paling sempurnanya akal manusia yaitu akmalun nasi aklan gitu. Akmalun nasi aklan. الناس عقلا ومن يتنزل معه تنزل الصبر. حديث والناس أكمل الناس إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. Termasuk paling sempurnanya manusia iman, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling berlemah lembut kepada istrinya dan paling baik akhlaknya kepada mereka.
Dan Nabi SAW diterangkan bahwasanya beliau itu dengan istri-istrinya termasuk orang yang paling afkahin nas, yang paling lucu terhadap istri-istrinya. Selalu bercanda, selalu bergurau dan berinteraksi dengan interaksi yang baik, berlemah lembut kepada mereka. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli, dan saya kata Nabi, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya, kepada keluargaku. Adapun orang yang paling jelek adalah orang yang beringas dengan keluarganya, yang kasar dengan keluarganya, akan tapi di luar dia berinteraksi dengan interaksi yang baik kepada orang, sedangkan kepada keluarganya dia kasar. Kepada keluarganya dia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, tidak berlemah lembut. Ini adalah sejelek-jelek manusia. Maka dianjurkan seyogianya bagi seorang tatkala di rumahnya dia memposisikan dirinya seakan-akan dia itu anak kecil, yang mana dia bercanda dengan istrinya, dengan keluarganya. Dan tatkala di luar rumah dia menjadi seorang rajul, seorang lelaki sejati. Akan tapi di rumah dia memposisikan dirinya seakan-akan dia sebagai anak kecil. Tatkala di rumah dia seperti anak kecil, dia berlemah lembut, bercanda. Akan tapi tatkala di luar, atau tatkala ada seseorang dari luar menziarahinya, hendaknya dia menjadi seorang lelaki sejati, yang mana di antara sifat lelaki sejati adalah dia tidak berkenan, dia tidak dia tidak mau terjadi pada perempuan-perempuan di keluarganya ikhtilat, dimasuki oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Dia tidak rela tatkala istrinya atau putrinya atau perempuan di keluarganya itu memiliki interaksi dengan orang yang bukan mahramnya. Dia tatkala pada posisi yang seperti itu, dia memiliki sikap seperti halnya seorang lelaki sejati, yang mana dia tidak menginginkan hal tersebut, dia melarang akan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada akhlak yang terbaik. Semoga Allah memberikan kepada kita daripada rezeki-rezeki yang paling banyak, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا كان خيار الناس خير من أهله، مفهوم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الناس أسوأهم خلقا وشرهم لأهله. مفهوم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم أخلاقا وأحسنكم لأهله. مفهومه شراركم أسوأهم أخلاقا وأسوأهم لأهله والعياذ بالله. فهذا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض الجعظري الجواب. من هو الجعظري؟ الشديد على أهله، الجواظ المتكبر في نفسه، لا يقبل نصيحة، وإذا نصح أحد عنف عليه. وهذا غليظ القلب على أهله
على زوجته، على أولاده. هذا من أبغض الناس لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى على سيدنا جابر آثار الصبر قال هذا، قال تزوجت البارحة يا رسول الله. فقال بكرا ثيب؟ قال ثيبا. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعب، يعني بالمداعبة وحسن الأخلاق، لكنه تزوج ثيبا لغرض رضي الله تعالى عنه، لأجل أن تقوم هذه المرأة قد لها خبرة في الحياة وجربت الحياة، فأرادها أن تساعده في تربية أخواته الصغار، لأنه مات والده وخلف بنات صغار، فأحب هذا الأخ البار سيدنا جابر أن يتزوج بامرأة تعينه على تربيته لأخواته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا ينبغي أن يكون الرجل في بيته وفي خارج بيته على صفة ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سئلت امرأة من الأعراب عندما مات زوجها فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولج، سكوتا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير سائل عما فقد. ضحوكا إذا ولج يدخل بالابتسام على أهله، سكوتا إذا خرج لا يفشي أخبار الدار عند أصدقائه، لا، ما هو يروح عند أصحابه يجيب أخبار زوجته وأخبار الدار، لا، بيوت أسرار لا ينبغي أن تكشف. هذا من خيانة أن الزوج يتكلم في أسرار بينه وبين زوجته في أهله، ومن الخيانة أن تتكلم الزوجة عند صديقاتها في أسرار تتعلق بالزوج وأسرار بيتها، لا. وكل البلاء اليوم الذي نراه من المشاكل بين الأزواج إنما هو بخروج الأخبار خارج الدار، أخبار خارج الدار، فتأتي الفتن من هنا. وكل الفتن اليوم بين الأزواج لو ترد عن المحاكم بين القضايا الاجتماعية والعائلية لرأيت السبب كله من إيه؟ من تلك الأخبار. الزوجة تتكلم على زوجها خارج الدار وعند صويحباتها أو بالجوال، والزوج كذلك يتكلم. هذا كله نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخيانة، من خيانة الزوج للزوجة أن يأتي بأخبارها للرجال، ومن خيانة الزوجة لزوجها أن تأتي بأخباره للنساء، ولو عند أخواتها، ولو عند أمها وقراباتها، من باب أولى الأغيار والأجانب فليتنبه لذلك، فإنه يقع فيه كثير من الناس، ومن هنا تبدأ المشاكل والفتن حتى يؤول الأمر للفراق والعياذ بالله. لكن ما دام الزوج يحفظ سر زوجته والزوجة كذلك فيستمر الألفة والمحبة بينهما. حتى لو طلقها وفارقها لا يجوز له أن يذكر أخبارها بسوء عند أصحابه، ولا يجوز لها أن تذكر أخباره بسوء. لكن اليوم لما بعدنا عن التعاليم الإسلام وشرع سيد الأنام محمد، صارت الزوجة إذا بغضت زوجها نشرت أخباره في الإنستغرام في الفيسبوك، وإذا طلقها نشرت له صور حتى لو صور غير صحيحة وأخبار غير صحيحة تريد أن تنتقم منه بأي صورة. هذا كله قد نهى عنه سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وعد ذلك من الخيانة، وعد ذلك من أكبر المعاصي والعياذ بالله. فليتنبه، فإن البيوت أسرار، فلا ينبغي أن يخرج أحد أخبار الدار إلى خارج الدار، بل تبقى أخبار الدار ومشاكل الدار في الدار، فإذا بقيت فإنها تتلاشى وتصير كالغبار. لكن إذا أخرجت كبرت وزادت حتى بعد ذلك وقعت المشاكل ووقع الفراق بين الأزواج. الله يسترنا بستره الجميل ويوفقنا لأداء الحقوق
على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وعلى ما يرضي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Tadi dikatakan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarun nas khiyaruhum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Maka mafhum daripada hadis tersebut, sejelek-jelek manusia adalah orang yang paling jelek akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap istrinya khususnya. Oleh karena itu warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah membenci Al-Jawad Al-Ja'dhari, orang yang keras terhadap keluarganya dan menyombongkan dirinya. Allah sangat membenci orang tersebut, sebagaimana yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, diceritakan dari Sayyidina Jabir Sayyidina Jabir bin Abdullah, tatkala Nabi SAW melihat darinya ada bekas kuning yang menandakan bahwasanya beliau telah menikah. Kemudian ditanyakan oleh Nabi SAW, kemudian diceritakan kepada beliau, dan beliau mengatakan, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, tidakkah engkau menikahi seorang yang masih gadis, masih perawan? Karena beliau menikahi seorang janda. Tidakkah engkau menikahi seorang gadis yang masih perawan sehingga engkau bermain dengannya, sehingga engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu, engkau bersenda gurau dengannya dan dia juga seperti itu kepadamu? Akan tapi Sayyidina Jabir melakukan hal tersebut karena ada tujuan yang baik, agar karena seorang yang janda tadi telah memiliki pengalaman di dalam kehidupannya, bagaimana dia menjalani kehidupan, memiliki pengalaman terhadap hal tersebut. Karena apa? Karena Sayyidina Jabir meninggal ayahnya, ayahnya meninggal dan meninggalkan putri-putri yang masih kecil, sehingga istri beliau yang dinikahi itu tadi, seorang janda itu, dapat membantu beliau di dalam mendidik dan merawat saudari-saudarinya beliau tersebut. Dan begitulah setiap orang hendaknya dia di dalam rumahnya, di luar rumahnya, dia selalu menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang yang saleh di zaman dahulu, tatkala beliau meninggal, ditanyakan tentang sifat orang tersebut kepada istrinya. Kemudian dia ditanyakan kepada keluarganya. Kemudian dia mengatakan, suamiku itu idza walaja dhahukan, jika beliau masuk ke dalam rumah, maka didapati beliau adalah orang dhahukan, orang yang pandai bercanda, suka tertawa. Karena dengan berlemah lembut dengan mereka, berakhlak baik dengan mereka, berinteraksi dengan interaksi baik yang dengan mereka, itu beliau. Idza walaja dhahukan wa idza kharaja sakutan, dan apabila beliau keluar, maka didapati beliau adalah orang yang sangat pendiam. Maksudnya apa? Dia tidak membicarakan kepada orang lain apa yang terjadi di dalam rumahnya, apa yang terjadi antara dia dengan keluarganya, dengan istrinya. Begitulah seharusnya setiap orang. Karena
apa yang ada di rumah-rumah tersebut, apa yang ada di rumah-rumah itu adalah rahasia. Adapun seseorang yang sangat mudah menyebarkan apa yang terjadi di dalam rumah kepada orang luar, itu adalah termasuk khianat terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Dan apabila dilakukan oleh seorang istri, dia memberitahu apa yang terjadi di dalam hubungan suami istrinya, apa yang terjadi di dalam rumahnya kepada orang lain, itu adalah khianah seorang istri terhadap suaminya. Dan kita lihat semua bala yang terjadi sekarang tentang problematika rumah tangga yang ada ini, kita lihat semua sebabnya itu adalah ini, yaitu kabar-kabar rumah yang dikeluarkan dari rumah. Perkara-perkara yang sifatnya itu di dalam rumah antara suami istri itu dibawa keluar rumah. Ini adalah sumber daripada bala tersebut. Yang kita lihat daripada problematika rumah tangga semuanya itu sebabnya ini. Satu ini yaitu karena tersebarnya di kabar-kabar rumah yang dikeluarkan daripada rumah tadi. Coba kita lihat di pengadilan, banyaknya daripada masalah rumah tangga, permintaan perceraian yang begitu banyak, begitu menumpuk. Inilah sebabnya. Dan hal tersebut semuanya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengeluarkan kabar-kabar rumah kepada keluar rumah, kepada orang luar. Bahkan jangankan orang luar, tidak boleh menyebarkan kabar suami istri, kabar rumah, apa yang terjadi antara suami dan istrinya tadi, bahkan kepada saudara-saudaranya, bahkan terhadap saudari-saudari istrinya tadi tidak boleh, bahkan terhadap ibunya tidak boleh, apalagi orang luar. Tatkala disebarkan kepada orang luar, inilah di situ akan terjadi masalah, terjadi problem, dan perkara tersebut akan berujung kepada firaq yang ujung-ujungnya wal a'yadu billah, nasallallahu lutfal salamah, nasallallahu afwa salamah, yang terjadi, yang berujung terhadap perceraian. Adapun tatkala seorang suami ataupun istri dia menyimpan kabar-kabar rumah tangga hanya terhadap pasangannya tadi, dia selesaikan masalahnya tadi antara mereka, maka akan langgeng itu kasih sayang di antara mereka. Adapun yang terjadi di masa sekarang, yang bagaimana orang begitu gampang menyebarkan kabar suaminya, menjelekkan suaminya kepada orang luar, bahkan ditulis di statusnya. Ini tidak boleh, haram ini. Bahkan tatkala seorang tadi telah bercerai dengan istrinya tadi, tidak boleh seorang istri mengabarkan kepada orang lain tentang kejelekan suami. Akan tapi tatkala kita jauh daripada syariatnya Nabi, jauh daripada ajaran Nabi, kita tidak mengerti akan hal itu, tentang adab-adab dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan apa yang terjadi sekarang tatkala seorang bercerai dari suaminya, seorang istri tatkala bercerai kepada suaminya, kemudian dia menjelek-jelekkan suaminya, bahkan ditulis di status, dia sebarkan kepada orang lain, bahkan dengan kabar yang tidak benar sekalipun, karena dia ingin membalas dendam. Dia ingin balas dendam terhadap suaminya. Dia tidak peduli akan hal itu. Ini adalah termasuk dosa yang paling besar. Ini termasuk maksiat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya besar. Maka kembali lagi beliau mengingatkan tidak boleh bagi siapapun, setiap orang menyebarkan kabar-kabar rumah, kabar-kabar di dalam rumah, dikeluarkan itu daripada rumah. Kabar-kabar pasangan suami istri dikeluarkan, disebarkan kepada orang lain selain mereka. Tidak boleh seperti itu. Maka beliau berdoa semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak-hak dengan sebaik-baiknya, dan diberikan kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita seorang istri yang salehah yang membantu kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. المداعبة والملاطفة مع الزوجات من الأشياء المحبوبات، ولذا نوى بذلك نية صالحة كان له بها أجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا يبلغ الأمر حتى أنه يطيعها في معصية الله، كان تشتهي المرأة شيء وتطلب منه ذلك وهو ليس بإمكانه الشراء، فيتكلف به حتى يرتكب شيء من المحظورات أو يسرق أو يقبل رشوة أو نحو ذلك، فيقع في الحرام والعياذ بالله. لا، الزوجة التي توقع زوجها في معصية الله هذه من أخوة الشيطان، سودر إبليس والعياذ بالله. والزوجة الصالحة تقول لزوجها إذا خرج من بيت: الله الله فينا، لا تطعمنا حرام، فإننا نستطيع الصبر على الجوع لكن ما نستطيع الصبر على النار. هذه زوجة صالحة، هذه امرأة صالحة تعينك على طاعة الله. لا ينبغي أن يكون عبد زوجته ولا يفتح باب المخالفة، يجبر خاطرهم، يفك لهم في التي في أو في النت شيء مخالف لشرع الله، أو في العزومات أو في الزواجات شيء مخالف لشرع الله. لا يفتح هذا الباب أبدا. يقول إيش بنجبر خاطر الزوجات مسكين، زوجة لا جبرها في طاعة الله، لا فيما فيه سخط الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي للمؤمن الذي هو حريص على نفسه وحريص على دينه. إذا رأى في زوجته شيء من المنكرات فلابد ينبهها، رآها تتأخر عن الصلاة أو تتهاون بالصلاة أو تتهاون في شيء من المنكرات، في فعل شيء من المنكرات، لابد أن ينهرها. يعني يكون شديد ولين في نفس الوقت، شديد في الحق ولين بأن يكون معهم بالكلمة الطيبة وبالخلق الحسن. أما لين بعد ذلك وتطأه الزوجة في قدمها إذا شافته يعني يسمح لها. والعجب كل العجب اليوم كثير من الأزواج الحمقاء يوم يشترون لزوجاتهم الثياب الخليعة والثياب التي هي جهزها الكفار وباعوها بالثياب الجاهزة، ويجهزون لبلاد الإسلام كل ثوب لا خلق فيه وكل عادة لا خير فيها يبثونها في بلاد الإسلام حتى يفسدوا المجتمعات الإسلامية والعياذ بالله. لا، نعم.
من أطاع زوجته فيما يسخط الله فقد اختار أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. تعيس عبد الزوجة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. لا، تكون عبد لله وتعامل الزوجة بما أمر الله بالمعاشرة الحسنة. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون، هكذا ينبغي للزوج ذلك. نعم. والنساء يعني فيهن الصالحات، فيهن الطيبات، لكن الغالب فيهن اللاتي يتكلمن على لسان الشيطان، فيحذر من ذلك، فإنها المرأة هي ملكة الدار، فينبغي أن تحفظ تلك الملكة من مجالسة الأغيار. فإذا صلحت المرأة في الدار كانت لك ذرية صالحة، لأن أول مدرسة لأولادك أول مدرسة في الدار، ومن رئيس الدار هي الزوجة. الزوجة الصالحة هي التي تجعل بيتها جنة، ودائما تتحقق لزوجها وتتودد إليه، وإذا رأته غضبان تتنحى، وإذا رأته فرحان تقرب، حتى وإن غضب على غير حق تتنحى، فإذا برد طبعه حينئذ كلمته فيما قد غضب عليها بسببه وهو غلطان في ذلك. ينبغي أن يحرص المؤمن على النصيحة دائما لأهل بيته ولزوجته خصوصا، ولأهله وأرحامه وأقاربه عموما. Al-muda'abah, bergurau, saling bercanda, dan al-mulatafah, berlemah lembut dengan pasangan, dengan seorang istri. Tatkala seorang tadi melakukan hal tersebut dengan niat yang baik, maka di situ dihitung pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai hal tersebut membuat seseorang mentaati istri di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai seperti itu. Karena sesungguhnya seorang istri yang membuat suaminya itu jatuh kepada keharaman, itu adalah saudari syaitan, saudari-saudarinya syaitan. Seorang istri yang salehah adalah tatkala dia berkata kepada suaminya, tatkala suaminya tadi keluar untuk mencari nafkah, kemudian Allah perhatikan terhadap apa yang engkau akan nafkahi kepada kami, karena sesungguhnya kami kuat dengan susah di dalam dunia, akan tapi kami tidak kuat terhadap api neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga perhatikan nafkah kami dengan nafkah yang halal. Dan jangan sampai seorang suami itu membuka kepada istrinya, kepada keluarganya, pintu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal tatkala dia melihat di TV atau di internet hal-hal yang melanggar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu terjadi hendaknya
suami itu melarang dengan keras dan jangan sampai membuka pintu kemaksiatan terhadap mereka dengan perkara-perkara yang akan melalaikan dan membuat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang betul-betul haris terhadap keluarganya. Orang-orang yang betul-betul memperhatikan keluarganya. Tatkala keluarganya tadi dilihat menyepelekan sholat, hendaknya dia hardik dengan keras. Tatkala dia melakukan pelanggaran, hendaknya dia tegur dengan keras. Begitulah seharusnya. Seorang suami ini tidak melulu lembut kepada istrinya. Dia keras di waktunya dan lembut pada waktunya. Tatkala hal-hal yang diperlukan untuk di situ keras, yakni maksudnya tegas, maksud daripada keras itu tegas, maka hendaknya dia tegas. Akan tapi di waktu yang lain dia berlemah lembut kepada istrinya. Bukan selalu melulu dia lembut. Akhirnya dia tidak dihargai oleh istrinya. Akhirnya istrinya itu menindas suaminya tadi, menjadikan suaminya tadi diinjak-injak dengan kakinya. Kata beliau, saya tidak tahu bagaimana saya heran bagaimana seorang suami juga membelikan pakaian-pakaian yang telah jadi itu, yang mana pakaian tadi adalah buatan daripada orang-orang, stylenya, modelnya adalah model yang dibuat oleh orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir membuat sesuatu pasti di situ hal-hal yang merusak daripada agama, merusak daripada norma-norma yang ada pada agama kita, agama Islam, ajaran-ajaran Nabi SAW. Maka siapa orang yang mentaati istrinya di dalam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat hal yang dosa. Dia telah berkhianat terhadap keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan la tadlimuna wa la tudlamun, hendaknya seorang tadi itu proporsional. Dia melakukan sesuatu sesuai porsinya. Kalian tidak menzalimi mereka dan kalian juga tidak dizalimi oleh mereka. Seorang perempuan ada yang mana mereka ini perempuan-perempuan yang soleh, perempuan yang solehah. Ada perempuan yang solehah itu, tapi kebanyakan daripada perempuan itu mereka memiliki akhlak yang tidak baik, yang hendaknya seorang suami tadi telaten terhadap itu, untuk mendidik mereka, untuk mengajari mereka dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya seorang istri itu adalah ratu di rumah. Maka hendaknya suami ini menjaga sang ratu. Dan disebutkan bahwasanya madrasah pertama seorang anak adalah ibunya. Maka hendaknya seorang suami ini menjaga hal tersebut, mendidik, memperhatikan suami istrinya tadi, sehingga mereka dapat mendidik daripada anak-anak, yang mana anak-anak tersebut adalah generasi yang akan memperbaiki orang lain. Seorang istri yang salehah adalah seseorang yang menjadikan rumahnya itu seperti surga, sehingga suami dan keluarganya itu betah
di rumahnya tadi. Dan tatkala seorang istri yang soleh melihat suaminya itu marah, dia tidak mendekatinya. Dia menjauh dari suaminya tatkala melihat dari suaminya ada ekspresi kemarahan. Kemudian tatkala melihat dari suaminya senang, raut muka yang senang, bahagia, dia mendekat. Kemudian dia mendekat kepada suaminya. Begitulah seorang suami dan istri, hendaknya dia saling memaklumi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain, sehingga dia mendapatkan di dalam berkeluarga tersebut kasih sayang di antara mereka. هكذا ينبغي دائما يكون الزوج مع زوجته بين الشدة واللين على حد سواء، لا إفراط ولا تفريط. ففي العدل قامت السماوات والأرض، وكلما جاوز الحد انعكس إلى الضد، فليتنبه لذلك. فخير الأمور أوساطها، فإن المرأة غالبا يغلب عليها بذاءة اللسان. مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة في النساء كان مثل الغراب الأعصم. إيش؟ الغراب الأعصم الذي هو أبيض البطن، أسود كله وبطنه بيضاء. الغراب الأعصم بطنه بيضاء وكله أسود. مثل يعني تجد في 100 غراب أو في أكثر من 100 غراب واحد منها. هذا يعني مثال المرأة الصالحة في النساء، يعني عزيز الوجود يعني. غلط. لهذا سيدنا لقمان الحكيم يوصي ابنه ويقول له: يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل المشيب. المرأة السوء هذه لو كان شباب في 30 تخلي كأنه ابن 60. ليه؟ هذه المرأة السيئة والعياذ بالله. واتقي شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير، لا يدعونك إلى الشر، بيوقعنك في الحرام وبيوعدك عن طاعة رب الأنام. وكن من خيارهن على حذر. هكذا يوصي يوصي سيدنا لقمان ابنه. نعم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف المرأة السيئة وأمر بالاستعاذة منها والعياذ بالله. المرأة السوء التي تشيب زوجها قبل المشيب. وعادوا الشباب كل يرى عليه آثار المشيب. من هي هذه والعياذ بالله؟ إذا دخلت عليها لسبتك. إذا دخلت عليها لسبتك، أي لدغتك ولسعتك. اللسب اللسع أو اللدغ. إذا دخلت عليها تغرفها إما بكلام وإما بفعل والعياذ بالله. وإن غبت عنها خانتك، إما تدخل رجال أجانب إلى بيتها أو تتواصل معهم في الانستغرام أو في الفيسبوك، أو تتواصل مع رجال أجانب في الويئة في الواتساب. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر نسوته أن يأمرن أبا بكر اليوم بالناس أبينا، فقال إن كنا لسويحبات يوسف. أنا أمرتك لماذا لم تتذلن الأمر؟ لا، سويحبات يوسف يعني لا تملنا إلى الحق وتملنا إلى اتباع الهوى. هكذا الغالب في النساء، ولا في النساء الصالحات القانتات.
فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم تملكهم امرأة، وفي رواية لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني كيف كان سيدنا أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخبرن أبو بكر فهي أم الناس، فقال لا أبو بكر كذا كذا كذا، فرفضنا، فقال إن كنا لصويحبات يوسف. صويحبات يوسف لا، النسوة اللاتي قطعنا أيديهن بعدنا عن الحق ومنا إلى هوى النفس. نعم، ومن حقنا كان يمتثل، مرحبا افعلنا كذا مرحبا على طول، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هكذا. تكون إمام، تكون أمير، يكون يؤم بالناس، يعني تقدم لما كان طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة لا ينبغي أن يكون حديث الآخر قال لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، في رواية تملكهم امرأة، يعني رأيهم إليها. هكذا. النساء فيهن الخير وفيهن الشر وهو الغالب عليهن، وفي نفس الوقت فيهن ضعاف، النساء ضعاف، فهي الحيلة في النساء ما معك إلا أن تسايسهن. ألا فالسياسة علاج الشر، والمطايبة والرحمة علاج الضعف. لابد من سياسة وخشونة وشدة حتى تقاوم الشر الذي فيها، ولا بد من مطايبة ومن رحمة حتى تعالج الضعف الذي في باطنها. والطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء، يعطي الدواء على قدر الداء، لا يزيد ولا ينقص. أول بيجي عاشرها الأول كم أيام كم أشهر فيجرب أخلاقها، ثم بعد ذلك إذا جربها أيام أو أشهر عرف أخلاقها وعاملها على مقتضى أخلاقها، فيعرفها هل هي من الخيار أم ليست من الخيار أم من الأشرار. حينئذ إذا عرف طبعها فيعملها بما يصلحها كما يقتضي حالها، هكذا ينبغي. نعم، بل يتنبه الإنسان لهذه المسألة، فإنه قد قيل من عاشر القوم 40 يوم عرف طباعهم، فكيف إذا عاشرهم أكثر من ذلك؟ والله يوفقنا وإياكم لحسن المعاشرة مع زوجاتنا، ويحفظنا من شر الأشرار ومن كل الأقدار، ويوفقنا إياكم لاتباع المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم. Dan begitulah dalam kita berinteraksi kepada pasangan istri, hendaknya kita tidak berlebihan dan kita tidak menyepelekan, kita tidak ifrat dan kita tidak tafrit, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, ekstrim kanan dan ekstrim ke kiri. Kita tidak menyepelekan dan kita tidak terlalu keras. Begitulah, karena ada perempuan itu yang soleha ada, tapi jarang. Kebanyakan daripada mereka mempunyai badha'a fil lisan, akhlaknya jelek, terus tutur katanya itu kurang akhlak. Kebanyakan seperti itu. Maka hendaknya seorang suami tadi telaten, karena seorang yang perempuan yang soleha ibaratkan itu al-gharabul a'sam, burung gagak yang bagian perutnya itu putih, kemudian selainnya itu hitam. Jarang sekali, langka ini, menunjukkan bahwasanya sangat langka seorang istri yang solehah tersebut, seorang perempuan yang soleh tersebut. Dan apabila seorang istri tadi termasuk istri yang kurang baik, yang tidak solehah, tatkala dia membuat suaminya
itu bermasalah. Selalu orang yang muda, suami yang muda dia jadikan seakan-akan seperti umur 60 tahun. Kenapa? Karena selalu kepikiran, selalu kepayahan dengan dirinya. Akhirnya dia penuaannya cepat. Maka hendaknya dia berhati-hati terhadap perempuan yang seperti ini, perempuan yang jelek akhlaknya. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengatakan seorang perempuan yang jelek akhlaknya tatkala dia menjadikan istrinya pasangannya tadi suaminya yang masih muda tadi dia jadikan penuaannya lebih cepat. Yang muda tadi seakan-akan dia sudah berumur. Yaitu tatkala seorang istri yang jelek ini akhlaknya tatkala masuk mendatangi suaminya, tatkala suaminya masuk kepadanya, kemudian dia menyengat, ibaratkan seperti ular itu menyengat suaminya. Kemudian tatkala suaminya itu tidak ada, kemudian dia melakukan khianat dengan dia tidak menjaga terhadap kehormatan istrinya, hartanya, dan memasukkan orang yang bukan mahram kepada dirinya. Tatkala Nabi SAW mengatakan kepada istri-istrinya, kepada perempuan tatkala itu untuk menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka mereka menanggapi, ya Rasulullah, Abu Bakar itu seperti ini, Abu Bakar seperti ini, Abu Bakar seperti ini. Ini enggan untuk menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian seperti Suwaihibat Yusuf. Sesungguhnya kalian seperti perempuan-perempuan yang ada di zamannya Nabi Yusuf tatkala itu. Ya ini seharusnya tatkala seorang itu diperintah oleh Nabi SAW, dia mengatakan marhaba, siap. Tidak memberikan alasan-alasan dan ini dan itu. Hendaknya dia langsung. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tidaklah beruntung seorang kaum yang mana yang menangani urusan mereka adalah seorang perempuan. Dan di dalam perempuan tersebut itu terkadang ada kelemahan diri. Maka hendaknya seorang suami tadi pintar mensiasati akan hal itu. Dengan dia mensiasati istrinya tadi, dengan dia karena sesungguhnya dalam perempuan itu ada kejelekan, kadang ada dia kelemahan di dalam dirinya. Dengan mensiasati dan dia bersikap tegas, itu akan menjadi obat bagi kejelekannya tadi. Dan tatkala dia berlemah lembut, dia bergurau, dia berlemah lembut, berakhlak yang baik, itu menjadi obat bagi kelemahan pada diri seorang perempuan tadi. Maka nasitul bagi كتكي أسئلة عندنا بس نجيب عليها بعدين شيء يكون أفضل جامع مش مفهوم، ما هو مفهوم يعني. مفهوم. شيء مفهوم.
إيه على طول نقول لهم القيام بس على طول قيام وحين وحين. لا 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 خله خلاص يلا بسم الله. شيء لا بس شيء ما نخلي موضوع الدرس الآتي إذا في شيء سؤال بنخلي موضوع الدرس. السلام عليكم. خلاص مراتوا فينا يا من أين وإلى أين ومن معكم؟ ها غادوا فين وإلى أين؟ ها أيوة يعرف نفسه أنه بالأمس يلتقي بكم عند شيخ زاهد في مالا. طيب بسم الله.